अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में सेफ्टी का काम अच्छा है या रिगर का काम अच्छा है? हमने सऊदी अरब आना है तो हमारे लिए कौन सा काम बेहतर है? सेफ्टी ऑफिसर के लिए कहाँ से सर्टिफिकेट ले ले, कौन सा सर्टिफिकेट ले ले, कौन सा वीज़ा ले ले, और रिगर के लिए कौन सा वीज़ा सही है, कौन सा सर्टिफिकेट सही है, या कौन सा कार्ड चाहिए और कार्ड कहाँ से लेना चाहिए, मार्केट में कौन सा काम ज़्यादा मिलता है, डिमांड किसकी ज़्यादा आती है, और तालीम कितना चाहिए, रिगर के लिए कितना चाहिए और सेफ्टी ऑफिसर के लिए कितना चाहिए। इस तो आज की इस वीडियो में हम इस पे तफसील से बात करेंगे। अगर आप भी सेफ्टी ऑफिसर या रिगर का काम करना चाहते हैं सऊदी अरब में, जो कि एक अच्छा काम है, तो वीडियो को लाजिम आखिर तक देखें। और ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को लाजिम फॉलो कर दें, वीडियो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब में ये दो काम, सेफ्टी ऑफिसर और रिगर, ये बहुत अच्छे काम है और बहुत सारे लोग हमारे दोस्त इसमें ऑलरेडी जॉब पे है और काम करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो आपको निपोज सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन याद रखें कि आपने सर्टिफिकेट को सही तरीके से, ओरिजिनल तरीके से लेना है। आपने इसमें स्टडी करना है, आपने उसमें एग्ज़ाम पास करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो थोड़ा शॉर्टकट से ये सर्टिफिकेट लेते हैं, तो जब वो इधर आते हैं तो फिर उसको जॉब नहीं मिलता, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। और इसके लिए आपने सही वीज़ा लेना है। ऐसा वीज़ा आपने लेना है कि आपके कफील का, आपके मुअस्ससे का, अपने कंपनी का पूरा जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो लाजिम होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है वो भी मैं इसी वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। वो लाजिम होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है फिर भी आपको ये जॉब नहीं मिल सकता। सेफ्टी ऑफिसर के लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, इस पर आपका अबूर लाजिम होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उन लोगों ने सेफ्टी में प्रैक्टिकल भी काम किया हुआ है और वो भी जॉब के इंतज़ार में होता है। तो आजकल जो नया बंदा होता है, फ्रेश बंदा होता है, सेफ्टी फील्ड में जानी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है और आप इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं रवानी से और सही तरीके से, तो फिर आपको जॉब मिल सकता है। इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा, तब आपको सेफ्टी का जॉब किसी कंपनी में मिल सकता है। और सेफ्टी का काम ये होता है कि जो सेफ्टी ऑफिसर जिस एरिया में होता है उसकी अपनी साइट की, पूरा साइट की जिम्मेवारी उसकी होती है। चाहे जितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई वेल्डिंग का काम करता है, चाहे इसका फोल्डिंग का काम हो, चाहे एक्सीवेशन का गया या इस तरह क्रेन लिफ्टिंग का काम, जो भी काम हो, लेकिन जो इसकी एरिया में आता है वो एक सेफ्टी ऑफिसर उसका जिम्मेवार होता है और वो उसको देता है। सेफ्टी ऑफिसर ऑफिस में भी काम करता है, रिपोर्ट भी बनाता है, और सेफ्टी ऑफिसर साइड में भी जाता है, साइड को मॉनिटर करता है। उसका मकसद यही होता है कि कंपनी में जितने जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रहा है, वो सही तरीके से, सेफ तरीके से हो, कोई हादसा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई माली और जानी नुकसान ना हो। तो ये सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। अब रीगर का काम ये होता है कि कंपनी में जो बड़े बड़े वज़नी सामान आता है, ट्रकों में, ट्रेलों में, या कहीं भी कोई इरेक्शन या इंस्टॉलेशन होता है, तो जो सामान होता है वो रीगर वो क्रेन के ज़रिए लोड होता है, अनलोड होता है। तो जो बंदा इस सामान को सेफ तरीके से बांध लेता है, फिर वो क्रेन ऑपरेटर को इशारा करता है कि सामान इधर रखना है या उधर रखना है, तो इसको रिगर कहा जाता है। रिगर में 3 किस्म होते हैं, रिगर 3, रिगर 2 और रिगर 1। इस पे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपने शुरू रिगर 3 से स्टार्ट करना है। रिगर बनने के लिए आपको पाकिस्तान से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस तरह सेफ्टी के लिए अगर आपने पाकिस्तान से सर्टिफिकेट करना है, लेकिन रिगर के काम के लिए आपको पाकिस्तान से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए। वहाँ का सर्टिफिकेट सऊदी अरब में नहीं चलता, ना कोई कार्ड चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो पाकिस्तान से सर्टिफिकेट हज़ारों रुपए दे के लेके आता है, उनको पता नहीं होता, लेकिन जब वो इधर आते हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर किसी का काम का नहीं है। तो आप इस पे अपना पैसा ज़ाया न करो। पाकिस्तान का कोई सर्टिफिकेट रिगर के लिए आप न लो। अगर आपने रिगर का काम सीखना है पाकिस्तान में तो आपने प्रैक्टिकल सीखना है। ये सीखना है कि रिगर काम कैसे करता है, सामान को किस तरह सेफ तरीके से बांध लेता है, इस सामान बांधने में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन से बेल्ट, शेकल बेल्ट वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, और क्रेन ऑपरेटर को ये किस तरह सिग्नल देता है, इसका सिग्नल होता है। ये सिग्नल जो है ये आप यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हैं, फेसबुक वीडियो से भी सीख सकते हैं।
تو باقی جو پریکٹیکل کام ہے آپ پاکستان میں سیکھو. جب آپ سعودی عرب آئیں گے تو سعودی عرب میں پھر اس کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. آپ نے وہاں پر جا کر اس میں ایڈمیشن لینا ہے. 8 دن یا 10 دن وہ آپ کو ٹریننگ دے گا. ٹریننگ کے بعد آپ سے ٹرائی لے گا اور جب آپ پاس ہو جائیں گے پھر آپ کو ایک کارڈ ملے گا. TUV ایک کارڈ ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہ کارڈ ملے گا کسی کمپنی میں جب کوئی چانس ویکینسی آتے ہے آپ اپلائی کرو تو ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ کام مل سکتے ہیں. ریگر کے کام کے لیے کوئی زیادہ انگلش کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سیفٹی آفیسر کے لیے زیادہ انگلش کی ضرورت ہے تو ریگر کے لیے اتنا ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ کا تعلیم میٹرک ہے, FA ہے, BA ہے, اس میں صرف تھوڑا سا لوڈ کیلکولیشن ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ضرورت ہوتی ہے تعلیم کی. باقی اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اور ریگر جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی جو لفٹنگ ایکٹیویٹی ہے, کوئی کام کرتا ہے لفٹنگ, وہ اس کا ذمہ وار ہوتا ہے. باقی سائڈ میں جتنی ایکٹیویٹی ہے اس کا کوئی ذمہ وار نہیں ہوتا. جس طرح سیفٹی پورا سائڈ کا ذمہ وار ہوتا ہے, ریگر صرف اپنے اسی لفٹنگ کا ذمہ وار ہوتا ہے. سیف طریقے سے وہ لفٹنگ کرتا ہے. تو ریگر کا کام اس لیے اچھا ہے. لیکن ریگر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دھوپ میں ہوتا ہے, گرمیوں میں ہوتا ہے. لیکن ریگر کا کام اس لیے اچھا ہے کہ یہ آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کام صحیح سیکھ لیا, اگر آپ کا صحیح ویزا ہے, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہے تو آپ کو یہ کام آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. پھر اس میں آگے آپ بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں. پھر ریگر 2 کر سکتے ہیں, پھر ریگر 3 کر سکتے ہیں. تو ریگر کا کام اس وجہ سے اچھا ہے کہ اس میں تو ایک تعلیم کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور یہ کام آپ کو مارکیٹ میں جلدی مل سکتا ہے. اور اس میں اتنی سیلری ملتا ہے جتنا ایک سیفٹی آفیسر کو سیلری ملتا ہے, اس سے بھی زیادہ ریگر سیلری بناتا ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے کام سیکھ لیا. اس کے لیے بھی اگر آپ نے ویزا لینا ہے, آزاد آنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے صحیح ویزا لینا ہے. آپ کی کفیل کا, مؤسسے کا یا کمپنی کا یہ سارے ڈاکومنٹس دیگر جو ہوتے ہیں ہونا چاہیے. اجیر, مقیم, چیمبر, CR وغیرہ یہ لازم ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے پیشے کا ویزا لیتا ہے, تو جب وہ سعودی عرب آتے ہیں اس کے پاس ڈگری بھی ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے, پھر بھی اس کو کسی اس طرح ٹیکنیکل اور پروفیشنل کام نہیں ملتا. اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ویزا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. وہ چھوٹے پیشے کا ویزا ہوتا ہے, سائقہ خاص وغیرہ اس طرح ہوتا ہے, تو اس پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی کمپنیوں میں جس طرح تیل کے پلانٹ, کنسٹرکشن کمپنیاں, پائپ لائن جو ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی کمپنیاں, اس میں پھر یہ چھوٹے پیشے پہ کام اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے اس طرح ٹیکنیکل اور پروفیشنل کام کرنا ہے تو آپ کو صحیح ویزا لینا پڑے گا. تو آخر میں نچوڑ یہ ہے, اگر آپ کے آج کے دور میں آپ نے کرنا ہے تو آپ سب سے زیادہ کوشش کرو ریگر کا کام سیکھو. مارکیٹ میں ریگر کا کام کی ویکینسی زیادہ ہوتی ہے اور سیفٹی کا بھی ویکینسی زیادہ ہوتی ہے, لیکن رش اس میں زیادہ ہے. سیفٹی کے لیے زیادہ انگلش کی ضرورت ہے اور ریگر کے لیے زیادہ انگلش اور زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ دونوں کو سیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے اور بھی اچھی بات ہے. اگر آپ کا ایجوکیشن صحیح ہے تو آپ کوشش کرو کہ دونوں کام سیکھو. آپ کوشش کرو اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو دونوں کا کارڈ لے لو. کسی نہ کسی ایک میں آپ کو لازم جاب ملے گا جو دونوں ایک اچھے جاب ہے. تو آپ دونوں کے لیے تیاری کرو, بہت آسانی سے آپ اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. شکریہ.